অনেক খাতা আছে, সে খাতা ভিতরে অনেক কিছু বি লেখা যায়, কিন্তু সেই খাতা ভিতরে গোটে নিয়ারা খাতা থাকে যাহাକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ ରଫ୍ ଖାତା। এই ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଇମେଜର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ନୂଆ ବିପ୍ଳବକୁ ନେଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ସବୁଦିନ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆ ଧାରାବାହିକ ରଫ୍ ଖାତା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାକୁ ଆମେ ରଫ୍ ଖାତାର ନାଁ ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଛୁ ଯେ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉଛି ରଫ୍ ଖାତା। କେହି ଏହାକୁ ରଫ୍ ତ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଖାତା ଯେ କେତେ ମହାନ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମର ନୂଆ ଧାରାବାହିକ ରଫ୍ ଖାତା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହାକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ସହ ସମ୍ପାଦିକା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଗତି ଭୂଇଁଆ, ଆଉ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ। ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆର ଏହି ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କବି, ଲେଖକ ଓ ଗାଳ୍ପିକକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆମର ଷ୍ଟୋରି ଇମେଜର ନାଁ ହେଉଛି ରଫ୍ ଖାତା। नमस्कार, मु अंकिता सेन। स्टोरी इमेज रफ खाता को आपण मानकु शुभ अभिनंदन। गाँ आम माँ जेउठी माटी छुए नील आकाश, कथा कहे गछ लता पवन, पक्षी भी गाए गीत, गाँ जीवन चमत्कार बंचिबार शैली, सेठिके आसे श्रावण फगुण फुलर महक। आज एपिसोड रे मो गाँ आसतु शुणा गाल्पिक अध्यापक श्री प्रफुल्ल कुमार साहू रचित पांच धाड़िया क्षुद्र गल्प। गल्पटीर शीर्षक है कदम्ब वन को बाट। आज्ञा हाँ, गल्पटीर शीर्षक कदम्ब वन को बाट। राधा देहरे लहड़ी मारुची रूपा नई, ता मुह सारा जह्न छाई जोछना हाट। प्रेमिका पणरे गोपन प्रेम पाई ता मन आउट पाउट, धाईची ता मन यमुना कूल को। कॉलेज जीवा बाटरे अबाट होई प्रेमिका राधा पार्क जाए, नई पठारे बसे, घंटा घंटा धरी ता प्रेम प्रेमिक को चाही रहे। संसार बाट चलिबार केते जे सुख सौभाग्यर आशा प्रत्याशा भितरे से बंचिथिला। चिरकाल प्रेमर भाग्य एमती। सबु प्रेम गपर शेष धाड़ी परी राधा जीवनर प्रेम गीत एमती अधा सुर अधा ताल। पृथ्वी गोल, आज्ञा हाँ, पृथ्वी गोल। दिने प्रेमिकर देखाला राधा। प्रेमिक गाई बसिला से चिरंतन प्रेम कहानीर प्लट। कहिथिला प्रेम चिठीर कविता, तमे आउ थरे मेहेंदी लगाओ 60 हेउ कि 70, तुमे आउ थरे मेहेंदी लगाओ 60 हेउ कि 70, पहिली आषाढ़ कदम्ब तलर माटी परी जीवी बतुरी। तमे आउ थरे मेहेंदी लगाओ 60 हेउ कि 70, पहिली आषाढ़ कदम्ब तलर माटी परी जीवी बतुरी। सेठू राधा खोजुथिला कदम्ब वन को बाट। बे इंजीनियर निमाई पंडा मिर्जापुर धर्मशाला जाजपुर से लिखिछंती कविता मो गाँ से गाँ केलु नई दक्षिण अच्छी मोर छोट गाँ उत्तर पटे सांगर गाँ सुखद तार छुआ। मो गाँर बिलरी जेबे सरिष फूल फुटे से गाँर खेतर परा खसा कुसुम थाटे। से गाँ चाषी यही गाँव में करई जेबे हल कथाटी छुटे बाकुली सम न देखी बड़ काल। चित्राराणी पात्रंकर एक सुंदर कविता। कवितार शीर्षक हेउछि मौसुमी तुमे आसुछ कि, मौसुमी तुमे अनुढ़ा किशोरी, मौसुमी तुमे अनुढ़ा किशोरी, नुआ बो होई आसुछ कि, धीर पद पादे रुमझुम करी, रिमझिम ताने आसीबो कि, रिमझिम ताने आसीबो कि, धरा छुईबाकू डेरी जे करूछ, किए बाट सेठी ओगाडुछि, मोमन मयूरी नृत्य करबाकू मेघ मल्लहार रे चाही अछि, मेघ मल्लहार रे चाही अछि, रजनी गंधार स्तबक सजाड़ी तुमर प्रतीक्षा
କରିଅଛି ନାଲି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ସଜାଇ ରଖିଛି ତୁମେ ଆସି ଯେବେ ଥିବ ବସି ତୁମେ ଆସି ଯେବେ ଥିବ ବସି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ରକ୍ ଖାତା ଏତିକି। ଆପଣମାନେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାଲି ପୁଣି ଦେଖିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟୋରି ଇମେଜ୍ର ରଫ୍ ଖାତାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7504422096। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ 7504422096। ରକ୍ ଖାତା।